Kaya tayo mangga guys. Kaya na ako kanina sa tilapia. Nag-post ako sa TikTok. Yan. Tapos ko lang. Teka lang guys. Ayun yun. Ito na guys. Mamaya. Nice. Guys buto guys. Sarap. Yun. Sorry guys. Tanggalin natin to. Yan guys, masarap. Kain po. Ito ba pakla? Pakla guys. Guys, paki-subscribe po dito sa baba at paki-like and share na rin po. Salamat po. Bye-bye.